Halo sahabat Diamond, kali ini kita akan membahas soal pre-intermediate. Ini ada buku Headway Pre-Intermediate Student Book. Ini dari Oxford ya, Inggris. Ya, buku ini terkenal ditulis oleh John and Lisa. Ini buku pre-intermediate itu untuk kelas menengah. Bahasa Inggris kelas menengah di bawah satu tingkat di bawah kelas menengah. Untuk beginner juga agak sedikit sulit, tapi untuk yang sudah belajar bahasa Inggris sekitar 1 tahun 2 tahun, buku ini cocok ya. Oke, mari kita lihat isinya seperti apa. Kita mulai dari bab 1. Ini bab 1, getting to know you. Di sini kita akan belajar tenses, question, periodic dictionary, social expression. Kita lihat seperti apa bahannya. Match the question and answer. Ya, ini ada bagian pertama, match the question. Jadi cocokkan ini dan ini. When were you born? Ya, kapan kamu lahir? Tahunnya. Bisa juga ini where were you born? Lokasi ya, sorry. In Mexico ya, lokasi. What do you do? What do you do itu seperti nanya what is your job? Sama seperti itu. Jadi misalnya I am a teacher ya. Are you married? Yes, no, no, I'm single. Ya. Why are you listening? Why are you learning English? Ya, biasanya kata why diikuti dengan kata because. Ya. Because I need it for job ya. Because ini. When did you start learning English? Ya, when, kapan? Tanya waktu ya. Kapan kamu belajar English? A year ago. Sini tahun. How often do you have English classes? How often dia tanya berapa kali? 1 kali, 2 kali, 1, twice, 3 time, 3 time a week biasanya. Ini 3 times a week ya. Ini kita cuma tahu, yang penting lihat kata depan seperti apa. Where, what, are, why, because, ya, when, waktu, how often juga berapa kali ya. Itu yang bagian pertama. Oke, kita berikutnya tenses and question. Ya, ini tentang tenses. Kita tenses apa di sini? Ada verb ing. Verb ing ini pasti present continuous ya. Present continuous kita harus gunakan is, are, was, were ya. Tergantung waktunya. Biasanya 3 itu. Jadi ini cuma complete the text using the verb in the box ya. Verb in the box ini masuk ke dalam teks ini. Kita lihat verb apa? Enjoying, going to work, live, last, studying, speak, spoke. Speak verb 1, spoke verb 2, went verb 2 dari go. Ya. Oke, ini live, last. Hello, my name is Mario Kusma. I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I'm 20 and I medicine at the university. Berarti seharusnya study ya. Berarti I'm studying medicine at the University of Zagreb. Karena university pasti belajar. The course 6 year last ya. Last itu artinya last seperti selama gitu ya. Selama 6 years. And it's all in English. It's hard word. But semua dalam English hard word. But I it a lot. But I am enjoying ya. Saya cukup senang gitu ya. Oke, berikutnya I at home with my mother. Berarti tinggal seterusnya ya. I live at home with my mother, father, and my mother. I can speak 3 foreign language: English, French, Italian. I speak bahasanya. I speak Italian because my grandmother from Italy, and she always. Berarti di sini yang verb to. Ini verb to. I spoke Italian because my grandmother from Italy, and she always speak ya to me in Italian when I was sini ada was yang ini kombinasinya was berarti past tense, berarti ini verb to, sini verb 1 ya. Ini speak, sini spoke ya. I speak English because I to an English speaking high school now, because I went to an English speaking school ya. High school sudah lewat ya, masuk SMA, berarti I went ya, go, verb 2 nya went. Terakhir, after I graduate, I for medicine sans frontier in West Africa because I want to travel and have. Berarti I'm going to work ya sisanya. Satu, I'm going to for medicine sans frontiers in West Africa. Ya, begini cara jawabnya ya. Ketika muncul kata waktu was, sini past tense, berarti harus ada verb to di sini kombinasinya. Selebihnya itu
hanya logika kalimat yang mana yang paling cocok ya. Kayak university, study, ya itu saja ya. Tidak begitu susah. Lanjut kita. Look at the bottom of Jim complete question about him. Ini hanya complete aja. Kira-kira mana yang cocok untuk kata-kata di sini. And where does he come from? Come from pasti lokasi ya, where. Berarti di sini bisa juga where does he live ya. Di mana dia tinggal, live tinggal. Di sini live with berarti orang, berarti whom bisa juga. Whom does he live with ya. Dengan siapa dia tinggal. Lalu sini Baba do before he retire. What does he do bisa juga. What will he do before he retire? Sebelum dia pensiun, apa yang dia kerjakan, apa pekerjaan dia? Berarti what does he do? Apa pekerjaan dia? Bisa sebelum dia retire. What does he do? When did he leave school? Kapan dia pulang sekolah? Bisa juga kalau pulang sekolah kegiatan sehari-hari. Berarti kalau untuk kegiatan sehari-hari itu kita harus bilang present tense ya. Jadi bisa juga when does he leave school? Do does untuk present tense ya. Setiap kalimat tanya itu harus ada auxiliary verb do does, was were, am is are. Tergantung di sini setelah kata auxiliary verb ini apa? Leave itu verb one di sini. Jadi ketika muncul verb one di sini pasti di sini biasanya do does atau did ya. Karena do does did berpasangan dengan verb one. Kita di sini verb ing. Nah, pasangannya verb ing itu am is are was were. Tergantung waktunya. Apakah dia waktunya itu past tense atau bukan past tense. Jika past tense was were, bukan past tense am is are. Dan kita di sini ya. Nah, live di sini verb. Jadi kita harus pasangan dengan do does. Where does he live ya. Lalu live di sini juga sama, harus menggunakan does juga karena he, she, it does. Karena live verb 1. Di sini do juga sini verb ya. Jadi harus menggunakan do does. What does he do ya before he retire. Dan sini ada verb juga, maka harus menggunakan do does atau did. Nah, karena ini menunjukkan present tense, maka kita harus menggunakan present tense. Do atau does ya. When does he leave school ya. Do does untuk he, she, it, do untuk I, they, we ya. Nah di sini verb ing itu pasangannya itu was were atau was were, am is are, was were, have has ya. Pasangannya been bukan have has, been ya untuk yang perfect tense. Tapi di sini kita kemungkinan present tense atau present continuous. Nah kemungkinan di sini present continuous atau past continuous. Yang past atau bukan past. Seperti sini jawabannya adalah yang present ya. What is he studying? Apa yang is ya pasangannya? He, she, it pakai is ya. What is he studying? How many children are you have? Have di sini verb 1. Maka verb 1 harus dipasangkan dengan do does. Ingat ya, verb 1 pasangan do does atau did. Ini sih untuk kepunyaan berarti ditanyakan present tense. How many children does he have? Ya. How many children does he have? Do di sini verb juga, maka yang harus dipakai adalah do does atau did. Next year berarti untuk ke depan berarti kemungkinan present tense atau present future, bisa juga will. Biasanya will di sini ya. What will he do next year? Paling tepat ya. Next year in the future. Jadi dia sudah tahu ya bagaimana membuat kalimat tanya. Jadi intinya adalah kalimat tanya ini apakah dia kalimat verb atau bukan verb atau verb ing ya. Jika verb maka gunakan do does did. Jika verb ing gunakan am is are was were. Jikalau ini next year atau tahun depan verb 1 maka gunakan future tense will. Oke, berikutnya. Do you have a job? Have di sini kan verb kan, maka harus gunakan do. Do you have a no? Number 2, which university? Di sini to bisa pasangan dengan going ya. Which university are you going to? Are you going to? I don't go to university.
Universitas mana yang akan kamu pergi, maksudnya masuk ya. Di sini jawabannya yes I am. Biasanya harus menggunakan I miss I, jadi maksudnya pertanyaannya. Yes I am. It's wonderful. How is it? Berarti bisa juga gunakan yang verb ing ya. Gunakan verb satu, studying juga bisa. Are you studying the course? Yes I am. It's wonderful ya. Kita tanya apakah dia sedang belajar ya. Katanya iya. What's at the moment? At the moment biasanya untuk verb ing punya ya, present continuous. I'm writing an essay about the town which short ya. Berarti writing, kalimat verbnya di sini writing. Berarti what are you writing at the moment? I'm writing an essay ya. Verb ing harus verb ing, misalnya juga ya. What are you writing? Sini why? Because my family was poor. We need money. Berarti leave di sini 15. Kenapa kamu pulang lebih awal sih, jam 15.3 ya? Berarti sudah terjadi was ya. Why did? Karena past tense di sini harus menggunakan did ya, bukan do does ya. Did. Why did you leave school at 15? Karena sini sudah ada ketemu waktu sini past tense. Next year ya, future ya. Berarti harus gunakan will atau going to. Bisa juga. My son and his wife, they live in Spain. Berarti who are you going to visit next year? Who are you going to visit? Siapa yang akan kamu kunjungi? Who are you going to visit? Siapa yang akan kamu kunjungi? Who are you going to visit? Kunjungi. Who are you going to? To biasanya pasangan dengan going ya. Siapa yang kamu adalah my son and his wife. Oke, berikutnya saya rasa cukup ya, sudah 12 menit. Kita di sini terakhir yang grammar. Match the question, word, and answer ya. Ini sama seperti tadi, gunakan do does atau is are untuk pertanyaan, tergantung pertanyaannya. Kita lihat pertama, nanya barang ya. A sandwich, berarti misalnya what did you eat? Apa yang kamu makan? A sandwich bisa juga. What is that juga bisa. It is a sandwich. Who untuk orang ya, who berarti Jack ya. Who is he? Misalnya, siapa dia? Who is he? He itu objek, makanya kita gunakan is ya. Where jawabannya lokasi in New York. Misalnya where do you live? Where does he live? He live in New York. When untuk waktu ya, kapan ya. Misalnya jawabannya last night. Last night itu past tense ya. Berarti kita misalnya where did you go last night? Bukan. Sorry, where lokasi? Where lokasi? Sudah. When ini. When did you come? Kapan kamu sampai? Last night bisa jawabannya. Why? Because ya. Because I wanted to. Berarti why did you buy that? Past tense wanted verb to. Mengapa kamu beli itu? Why did you buy that doll? Bisa juga. Why did you buy the car? Because I wanted to, karena saya ingin itu. Jadi kalimatnya past tense juga harus gunakan did past tense. How many untuk jumlah 4. Nah, how many children does you have yang kayak di atas ya. How many book do you have? Bisa. How much untuk harga uang. How much is that book? How much do you spend? Jadi gunakan am is are atau am is are untuk kalimat nominal yang bukan verb, gunakan do does untuk yang verb. How itu bagaimana caranya. How do you go to school? Bagaimana kamu ke sekolah misalnya by bus. Whose untuk menanyakan kepunyaan siapa. Whose book is that? It's mine. Itu punya saya. Whose car is that? Whose dipasangkan dengan kata benda. Whose book, whose car, whose pen, ya. It's mine. Which untuk yang mana ya? Which one is your book? Which one is your car? This one, that's one. Misalnya jawabannya berarti ya the black one. Berarti untuk color ya. Which color do you like? The black one. Which color do you choose? The black one. Oke, sampai sini untuk kelas yang intermediate, pre-intermediate ya. Terima kasih.